बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल SCStrade.com। दोस्तों, इस हफ़्ते हमने देखा कि हमारी जो मार्केट है उसका आगाज़ मज़बूत हुआ है और ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो ग्रीन जोन में हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि CPEC के हवाले से कुछ कमिटमेंट्स हैं, चाइना की तरफ से कुछ कमिटमेंट्स की बातें हैं, सऊदी अरब की तरफ से कुछ कमिटमेंट्स की बातें हैं, जो कि IMF के अंदर भी ये चीज़ थी कि आपको ये दो ममालिक आपकी मदद करेंगे। अब इसमें जो चाइना की तरफ से कमिटमेंट्स हैं उसमें तकरीबन 8.75 बिलियन डॉलर्स के कुछ कमिटमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ मदों में। और इसके अलावा ये है कि आप जानते हैं कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो 8 या 9 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो अब इस सूरत हाल में ये जो साल है 30 जून 2023 तक का फ़िस्कल ईयर, इसमें हमारा कुछ हमारे लोन्स हैं जो हमें रीपे करने हैं और कुछ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है जो हमारे एस्टिमेशंस के हिसाब से तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। तो ये जो तकरीबन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड्स हैं ये 33-34 बिलियन डॉलर का कहा जा रहा है कि ये हो सकती हैं 30 जून 2023 तक। अब इसको ब्रिज कैसे किया जाए, इसमें एक तो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का विज़िट था चीन का मुख्तसर विज़िट, उसमें शायद उनको ये यकीन दिलाया गया कि हाँ चाइना आपकी मदद को आ जाएगा, और उसमें तकरीबन जो कमिटमेंट्स उन्होंने बताए और कुछ CPEC के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिवाइवल का भी बताया। एक जो प्रोजेक्ट जो कि बहुत सालों से पेंडिंग है वो ML1 मेन लाइन 1 हमारी जो ट्रेन हैं यानी कराची से पेशावर, उसका भी है। और उस हवाले से भी हमें उम्मीद है कि कुछ अगर एजेंसी लोन होता है तो वो फ़्लो भी अगर आएगा तो उससे थोड़ा सा हमें एक FDI की मद में तो नहीं, अगर लोन की मद में तो सही, लेकिन कुछ इनफ्लोज़ जो हैं वो उस सूरत में भी आ सकते हैं। ये जो मेन लाइन है अगर ये बनती है तो ये हमारी कंपनीज़ के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। इसके अलावा उन्होंने KCR जो कराची सर्कुलर रेलवे है उसके हवाले से भी लाहौर मेट्रो के तर्ज पे कुछ बात की है। उम्मीद की जाती है कि ये सब चीज़ें कुछ बेहतर सूरत हाल होगी। गो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक सियासी क्राइसिस है, इन्वेस्टर्स उसको ज़्यादा वेट दे रहे हैं उस सियासी हिजान को। लेकिन CPEC और चाइना की जो भी इस वक्त हमें कमिटमेंट्स हैं वो भी एक मज़बूत ख़बर है जो कि हमें माशी चीज़ों पे हमें देखनी पड़ेगी या हमें नज़र रखनी पड़ेगी। दोस्तों, CPEC के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पिछली हुकूमत में भी कंप्लीट होते रहे थे। उसमें एक तो दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी था और फिर हमने देखा कि सूखी किनारी मुकम्मल हो रहा था, जो कैरोट जो डैम था वो भी कंप्लीट हुआ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो रहे थे। अब इसके अलावा कुछ मज़ीद हम देख रहे हैं कि जो 2 RLNG प्लांट्स हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन के मरहले में हैं। अगर वो भी उनसे भी फ़्लोस का इंतज़ाम हो जाए तो कुछ हमारे लिए उम्मीद की किरण मौजूद है। एक उम्मीद की किरण सऊदी अरब के हवाले से भी है कि 21 नवंबर को कहा जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से कि क्राउन प्रिंस आएंगे। उनके हवाले से ये बात जुड़ी हुई है कि शायद कोई 4 बिलियन डॉलर की कोई कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान को होगी। इसके अलावा वो हो सकता है कि कुछ वो हमारी सियासी सूरत हाल में भी अपना रोल प्ले करें। फिर एक और प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी सालों से रुका हुआ है, जिसके बारे में पिछली हुकूमत में भी बाज़गश्त थी, फिर वो ख़त्म हो गया था। वो गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी का है। उस पे भी कहा जाता है कि शायद इन्होंने कुछ एग्री किया है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये 8 से 10 साल का प्रोजेक्ट है ये, तो वो कैसे होगा ये मज़ीद हम इसमें डिटेल्स आगे आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगी।
تو ہماری مارکیٹ نے اس کا کچھ مثبت جواب دیا ہے، گو کہ ہماری مارکیٹ میں اس طرح والیومز نہیں ہیں بلو چپ اسٹاکس کے اندر، بلو چپ کمپنیز کے اندر، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ذرا مارکیٹ تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی ہے، مگر کام زیادہ تر جو تھرڈ ٹیئر اسٹاکس ہیں ان میں انٹرسٹ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ آگے امید کی جاتی ہے کہ سیاسی سیٹلمنٹ بھی ہوگی، جس میں کہ اب بیرونی گارنٹرز جیسے کہ میں نے چائنا کا ذکر کیا اور پھر سعودی عرب کا، وہ پاکستان میں پلیئرز کے درمیان کریں گے، تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ صورتحال پاکستان کی بہتر ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کاٹن پرائسز جو ہیں ملک میں وہ کافی کم ہو گئی ہیں، تو بہت ساری جو اس وقت اسپننگ ملیں بہت مہنگے داموں پہ کاٹن رکھ کے بیٹھی ہوئی تھیں سیزن کے لیے، تو ان کے اب اگلے آنے والے کوارٹرز میں انوینٹری تھوڑے سے لاسز ہو سکتے ہیں، اور یہی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمپوزٹ مل جو ہیں، جو کہ پہلے بائنگ کرتی ہیں 6-8 مہینے کی بائنگ کرتی ہیں، تو ان کو بھی اس کا تھوڑی سی ہٹ لگے گی انوینٹری لاسز کی، کیونکہ مہنگے داموں پہلے کاٹن لیا ہے اور اب وہ دام سستے ہو گئے ہیں، تو وہ جو ایک ریلائزبل کاسٹ ہوگی وہ رپورٹ ہوگی، تو اس سے تھوڑے سے لاسز، ہم انوینٹری لاسز جسے کہتے ہیں، وہ یہ لوگ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کے آنے والے جو نتائج ہیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت کم ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو یورپین یونین ہو یا امریکہ ہو، وہاں پہ اس وقت بائنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، یعنی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہاں جتنے بھی ویئر ہاؤس ملز ہوتے ہیں ان کی انوینٹری ابھی بھری ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت تاریخ کی سب سے ہائیسٹ انفلیشن امریکہ میں، انگلینڈ کے اندر، اور جو دوسرے ممالک ہیں یورپین یونین میں وہاں ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مہینے کی مہینے جو ایکسپورٹس ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہیں۔ جو پچھلے سالوں میں ہر مہینے ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، $2 بلین کی ہر مہینے آ رہی تھی، تو وہ اکتوبر کے مہینے میں تھوڑی سی کم رپورٹ ہوئی ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بھی بالعموم اور بالخصوص ہمارے ملک کی جو ایکسپورٹ جو کہ تقریباً $32 بلین فسکل ایئر 22 میں رپورٹ ہو گئی تھی، تو وہ تھوڑی سی جو ہے اس میں ہلکی پھلکی کمی جو ہے وہ اس فسکل یعنی فسکل ایئر 23 میں آ سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن دبائیے، اور کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ہمیں دیتے رہیے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.